अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में आपको खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ सैयदा शनाज, अयाज़मी साहब, सलमान गनी साहब, हारून रशीद साहब, खावर खुमन में प्रोग्राम का हिस्सा। आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिज़ा की। एक सूबाई काबीना का अहम इजलास हुआ जिसके बाद उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया। उनके हमरा वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थे। अहम बातें जो उन्होंने की, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जब तक पंजाब में PTI की हुकूमत है उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला हैं और उस्मान बुज़दार की शराफत का गलत अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मुखालिफिन को एड्रेस करते हुए उनका कहना था कि कान खोल कर सुन लो, कोई NRO नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इसलिए कर रहे हैं कि कल उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नेल्सन मंडेला बनते हुए देखा। लेकिन जो सवाल हम करने जा रहे हैं वो एक तल्ख सा सवाल चुपता हुआ सहाफ़ी की तरफ से सामने भी आया कि पंजाब में PTI की हुकूमत की कारकर्दगी उस तरह नहीं जिस तरह विफाक में। उसके जवाब में भी इमरान खान साहब ने कहा 100 दिन दे हमें। हम क्या तवक्को रखते हैं ऐसे सवालात से कि यहाँ पे वो लकी ईरानी सर्कस दें और वो बुज़रा जब तक वो रस्सियों से ना करें, हम कहें कि काम नहीं हुआ। प्रेस पे कर रहे हैं, काबीना के इजलास एड्रेस कर रहे हैं, साबका जो अदवार रहे हैं वहाँ तो पता ही नहीं चलता था कि वज़ीर आज़म मुल्क में हैं या बाहर हैं, क्योंकि अमूमन तो वो बाहर पाए जाते थे। तो कम से कम ये एक जो है चेंज देखनी चाहिए। फिर एक उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने करप्शन के बारे में कही, एक उन्होंने नैब को कहा कि नैब का काम मैं होता तो 50 एक आदमी अंदर होते। फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नैब है ये बिला तमीज़ और बिला इम्तियाज़ जो है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे वो हेलीकॉप्टर में वो केस में बुलाया हुआ मिस यूज़ ऑफ हेलीकॉप्टर, इन पे इल्ज़ाम है और वो है। तो ये मेरे ख्याल एक बड़ा मैसेज है कि कोई जो है ना इसमें कोई बचत होगी ना किसी को छुटकारा मिलेगा। और उन्होंने जिस तरीके से ये जो कल की अरेस्ट जो है, कल परसों की अरेस्ट और बाकी कहा कि ये चीज़ जारी रहेगी। और एक और चीज़ है कि वो जो जिस तरीके से अब फ्लो से बात करते हैं उसमें वो थोड़ा तंज भी होता है, वो भी होता है, नेल्सन मंडेला भी और खादमे आला भी। और ये जो है हमारे पास जब होते थे स्ट्रीट पार तो हमारे पास है, ये तो करके 50-100 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकते। और कल जो यहाँ पे लाहौर भी था, वो आपकी अखबार में भी एक स्टोरी है कि बड़ी पूरी रंग नहीं जमा सके, ना रास्ता रोका गया और ना कोई रश देखने में आया, ऐसे वो कर सके। तो पंजाब हुकूमत जो है, जो आपने सवाल पूछा कि उसका क्या जो है, पर मेरा ख्याल है कि मेलोड्रामेटिक कौन सी चीज़ हो जो हम भी बावर कर सके, हाँ जी ये ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इब्तदाई तासुर है वो जमाया जा चुका है। ये नहीं चले 100 डेज, उसकी कोई बुनियाद में तो काम होते हैं, बुनियादी काम शुरू किए जा चुके हैं। जैसे आज सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स की बात हुई कि वो मंगवा के देंगे। इस नौयत के इकदाम ठीक है, मंगवा के देंगे, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स मंगवाए जाएंगे किसानों के लिए। हाँ जी, इस नौयत के इकदाम आप समझते हैं कि इब्तदाई तौर पर ठीक है? वो ये इकदाम तो खैर ठीक ही हैं, शजरकारी भी ठीक है, सफाई मुहिम का ऐलान किया वो भी ठीक है, और ये जो कब्ज़ा माफिया जो ऐसे जान छुड़ाने का ये भी ठीक है। लेकिन हुकूमत का पता तब चलेगा, उसका चेहरा मोहरा तब खद्दो खाल तब उभरेंगे जब ये यानी कोई गिरफ्त कायम होगी, सिविल सर्विस क्या कर रही है, पुलिस में इस्लाहत होंगी, बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जब पॉलिसियाँ वाज़ेह होंगी। मैं समझता हूँ जो बातें उन्होंने कही हैं बाई एंड लार्ज ठीक है। नए वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसे यानी ये इशारा देना वज़ीर-ए-आज़म का ऐलानिया कि वो बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करे, ये अहम है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि जब तक ये इसी तरह की यानी मुबालगा अमेज़ ही कहना चाहिए, गुफ्तगू शिद्दत जज्बात में खान साहब करते हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उस वक्त तक बुज़दार साहब रहेंगे। बुज़दार साहब नहीं रहेंगे, मेरा अंदाज़ा ये है। चीज़ों की अपनी हरकियात होती हैं, बुज़दार साहब डिलीवर नहीं कर सकते, वो वज़ीर आला के तौर पे उनका वजूद महसूस ही नहीं होता। हम इस पे जजमेंट नहीं दे सकते इस हुकूमत पे। अभी इतने दिनों में थोड़ी हुकूमत पे जजमेंट दी जाती है। 4-6 महीने में देखिए ना, ये वस्ती पंजाब में ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान की गिरफ्त बड़ी मजबूत है, ब्यूरोक्रेट सारे उनके लगाए हुए हैं, राब्ते उन्हीं के साथ हैं। अभी तक लोगों को उम्मीद है कि मुमकिन है कल वो लौट आएँ। लोगों पे एहसानात हैं, अहम मकामात पे उन पे उनके आदमी हैं, जर्नलिज्म में उनके लोग हैं। यानी परसों एक अखबार में कह रहा था कि इसकी अमानत व दयानत तो शक व शुबा से बालतर है जी। यानी ये तो पारसा लोग हैं, कोई सलाउद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान किस्म के लोग हैं, इब्राहिम लिंकन है। तो ये वक्त लगेगा, कदम जमाने में अभी कदम नहीं जमे हैं हुकूमत के।
اور پھر وقت آئے گا. اس طرح کے دعوے بہرحال خان صاحب کو نہیں کرنے چاہیے جب تک وہ ہے عثمان بزدار رہیں گے. وہ 19 شاعرہ قائد اعظم پہ تو علیم خان بیٹھتے ہیں اور وزراء جو ہیں وہ ان پہ کوئی نظر نہیں آتا کہ ان کو کوئی کافی نہیں ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. بعض وزراء کی پرفارمنس اچھی ہے. اس حکومت میں ایک فرق ہے ویسے کہ وزراء کی نگرانی کی جائے گی. اب جو یہ نہیں ہے اور نگرانی اس نقطہ نظر سے نہیں کہ وہ خاندان کے وفادار ہیں یا نہیں, اس نقطہ نظر سے کہ وہ کچھ کام کاج کر رہے ہیں یا نہیں. یہ پہلے تو اچھا ہے, لیکن اس طرح کے دعوے نہیں کرنے چاہیے. بزدار صاحب ہمیشہ رہیں گے. ایک وقت آئے گا انہیں پتہ چلے گا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, تو انہیں بدل دیا. اس میں حرج بھی کیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کانفیڈنس دینے کے لیے کہا ہو. بہرحال ایک چیز عمران خان کی پریس کانفرنس جو سب سے اہم ہے, وہ مقابلہ کرنے پہ تلا ہوا نظر آتا ہے کہ کوئی NRO نہیں ہوگا. دیکھیں جہاں تک NRO نہیں مقابلہ کرے گا اپنے پریس کانفرنس کا آغاز کیا اور انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار کے حوالے سے میں خبریں سن رہا ہوں. عثمان بزدار تبدیلی کی علامت ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ دیانتدار ہوگا, شریف آدمی ہوگا, لیکن آج یہ کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کے سہاروں سے انہوں نے کھڑا رہنا ہے, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, فریب زندگی ہے, سہاروں کی زندگی, لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس میں آپ نے خود اقدامات کرنے ہوتے ہیں, آپ نے خود فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اور 15 روز پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب آئے تھے اور انہوں نے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جی مجھے 48 گھنٹے میں بلدیاتی سسٹم چاہیے. ابھی تک انہوں نے کہا کہ یہ خد و خال سامنے آ رہے ہیں. جہاں تک ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب یکسو ہیں, سنجیدہ ہیں, لڑنے کے موڈ میں ہیں, وہ ہے کرپشن. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ پاکستان کو اس نیج پہ اس لیے پہنچا ہے کہ یہاں پر کرپشن ہے, لوٹ مار ہے, بدعنوانی ہے, بے ذاتگی ہے. لیکن یہ ایسے کام نہیں چلے گا کہ آپ نے باجے کے پرائم منسٹر صاحب کو اپنی صفوں میں بھی دیکھنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ جی میرے پہ بھی کیس ہے اور ہمارے اندر بھی لوگ موجود ہیں, اور یہ ذمہ داری انہوں نے نیب پر ہی ڈالی ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر کی تائید اور حمایت بھی حاصل ہے تو پھر نیب کو آگے بڑھنا ہوگا, اور جن لوگوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی. کہ اگر پاکستان میں سب سے پہلے آپ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کو پکڑتے ہیں جو اپوزیشن لیڈر بھی ہے, تو پھر یہ سلسلہ آگے کی طرف جانا چاہیے. جہاں تک کہ پھر پنجاب گورنمنٹ کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست کہا گیا کہ کچھ وزراء کام کر رہے ہیں, کچھ وزراء کو ابھی تک پتہ نہیں کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کون سے انہوں نے ڈیلیور کیسے کر رہا ہے. کہ پنجاب کے اندر جو تبدیلی نظر آنی چاہیے تھی وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اور یہ بات درست ہے کہ اس میں سیاست کے اندر ضد نہیں ہوتی کہ اگر عثمان بزدار صاحب نہیں ہیں تو یہ خود اقتدار جو ہے عمران خان صاحب کا بھی مستقل نہیں ہے. اقتدار اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا, کل کے حکمران آج حکمران نہیں رہے, جیل کے اندر موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے لڑنے کی بات کی ہے, مقابلہ کرنے کی بات کی ہے, لیکن لوگوں کے لیے ریلیف کوئی نہیں تھا. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جس سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے آنے سے انہیں بھی ریلیف ملے گا, میرا خیال ریلیف والی بات کوئی نہیں تھی. انہوں نے بجلی کی قیمتیں جو پہلے کہا گیا نہیں بڑھیں گی, گیس کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی, وہ قیمتیں بڑھی ہیں. بجلی, گیس اور پیٹرول کی قیمتیں جب بھی بڑھتی ہیں اس کے اثرات عام اشیاء ضروریات کی زندگی پہ ہوتے ہیں, اور مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے. پرائم منسٹر صاحب کو اس کا ضرور نوٹس لینا. ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے, اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے. مختلف ممالک کے ساتھ بات چیت جاری ہے. خاور کے لیے ایک بہت اہم سوال بریک کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News. ویلکم بیک ٹو دا شو. خاور کے سامنے یہ سوال. خاور, کہا گیا تھا پروبیشن پیریڈ ہوگا, کارکردگی جانچی جائے گی سبھی وزراء اعلیٰ کے لیے, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب اس سے اب مبرہ ہوں گے, وہ اس سے بالا تر ہوں گے, جیسا اعلان کیا گیا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی پنجاب میں ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں. عائشہ, میرے خیال میں یہ تھوڑی سی غلط پرسیپشن ہے. دیکھیں, اگر ہم نے پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کو ہم نے پڑھا ہے تو ایک منسٹر کی کامیابی پوری کابینہ کی کامیابی ہوتی ہے. اس میں چیف منسٹر ہو یا باقی منسٹرز ہوں, اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں. آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے یہ میرے خیال میں سب سے اہم خبر یہی تھی کہ خان صاحب نے پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر ایک
पैगाम जो है लाउड एंड क्लियर ये भिजवा दिया है कि जी ही इज़ माई मैन, वो चीफ मिनिस्टर रहेगा और ये चीफ मिनिस्टर पंजाब जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है रहेगी और ये चीफ मिनिस्टर रहेंगे। उसकी वजह सिंपल सी है कि हमने बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर देखा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एज एफ के जी उस्मान बुज़दार तो बस चंद दिन का मेहमान है, चला जाएगा, उसको अपनी काबीना भी सीरियस नहीं ले रही थी। और जिस तरह याद साहब ने कहा, चूँकि जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं माशाल्लाह वो इतने ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुके हैं कि वो फिर देख रहे थे कि यार ये रहेगा भी कि नहीं रहेगा, ये तो एक बड़ा ज़रूरी था। दूसरी बात इंतहाई अदब के साथ ये जो हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ना काबीना के हवाले से, लाहौर में ज़्यादातर जो हमारे साफ़ी हज़रात हैं उनको पिछले 5 साल 10 साल रादर वो आदत पड़ी हुई है वो शहबाज शरीफ साहब को एक वन मैन शो देखने की, कि बारिश हो गया है तो हेड पहन के वो जा रहे हैं, आगे पीछे घूम फिर रहे हैं, हर जगह वही नज़र आ रहा है। अगर मैं सलमान गनी साहब से पूछूं कि पिछली कैबिनेट जो 10 साल कैबिनेट नून लीग की रही है उसमें कुछ 4-5 वो मिनिस्टर जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो मुझे बता दें। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जो बुज़दार की उस्मान बुज़दार की जो कैबिनेट है उसमें ये 4-5 लोग हैं वो काम कर रहे हैं, मीटिंग्स होल्ड कर रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी फैसले कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है। तीसरी बात ये जो परफॉर्मेंस के हवाले से खान साहब ने ये कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें डेफिनेटली